কিরে কিরে নতুন বছরে নতুন বক্স দেখে হিংসা করছিস আবে এই তোর যতগুলো বাপ আছে সবাইকে নিয়ে আয় আজিরা সাউন্ড তুই করতে পারবি না। এই নতুন বছরে নতুন বেজ মারবো 2 ফুট করে পেঁচিয়ে বাপের নাম নিতে বাড়ি চলে যাবি বুঝলি না বুঝলে সামনে আয় अच्छा करे बुझिए। बेटे हम तुम्हारे नजर में बच्चे हैं, लेकिन बच्चे हम तुम्हारी नजर में बाप हैं। जब बाप बजाता है तो सबकी फाड़ डालता है। डीजे गणेश कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उठाइए दोनों हाथ और हो जाइए नाचने के लिए तैयार। डीजे गणेश এর পরের বার যখন বাড়ি থেকে বেরোবি তো স্ত্রীকে বলবি যেন নুন আর শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে পা থেকে মাথা অবধি ঘুরিয়ে দেয়, কারণ প্রোটেকশন না সামনে পড়লে উড়ে গিয়ে কোন ভাগাড়ে পড়বি শকুনেও খুঁজে পাবে না। সালা একদম 2 নম্বরই। डीजे गणेश।